سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومحبوبنا ومطلوبنا محمد عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. صدق الله العظيم. ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا نبي الله. بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے جاریارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام. کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے. جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہی ہو کر رہا اور وہی ہو کر رہے گا. لاکھوں کروڑوں اربوں کروڑوں مرتبہ درود بحضور جانے جانا حضور جانے جانا حضور جانے جانا حضور پر نور شافع یوم نشور نور علی نور در اللہ المکنون در اللہ المکنون. رب کے خزانوں کا سب سے قیمتی خزانہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. در اللہ المکنون سر اللہ المخزون. اللہ کے رازوں میں سے ایک راز میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. سر اللہ المخزون نور الافئدۃ والعیون. دلوں اور آنکھوں کا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نور ہے. عالم ما کان و ما یکون. جو کچھ ہو چکا ہے جو کچھ ہو رہا ہے جو کچھ ہوگا سب کچھ میرے آقا جانتے ہیں. سرکار دو جہاں شفیع مجرماں دستگیر جہاں غم گسار زمان حضور جانے جانا جانے ایمان جانے جانا جانے ایمان. کعبے کے بدر الدجا طیبہ کے شمس الضحیٰ. ساری دنیا کعبے کی طرف جھکتی ہے لیکن کعبہ میرے آقا کی طرف جھکتا ہے. کعبے کے بدر الدجا طیبہ کے شمس الضحیٰ. ساری دنیا میں رات ہو جاتی ہے لیکن میرے محبوب کا وہ عظیم در ہے جہاں پہ اللہ کی رحمتوں کا اتنا نزول ہوتا ہے. دن ہو تب بھی روشنی ہوتی ہے رات ہو تب بھی روشنی ہوتی ہے. طیبہ کے شمس الضحیٰ شافع روز جزا
حضور احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کی عظیم اہل بیت پر، آپ جی کے قریب اصحاب پر اور قیامت تک آپ سے محبت اور وفائے کرنے والوں پر اللہ کی رحمتوں کا مسلسل نزول ہوتا رہے۔ حضرات ذی وقار، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے میرے مدنی سرکار کی نا اپنے گھر دعوت کی، صحیح بخاری ہے، دعوت کی تو اب دسترخوان آپ کے گھر میں لگا دیا گیا، تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو آپ جی جب وہ کھانا کھاتے تھے نا تو بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ لقمہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ آپ جی کا ہاتھ مبارک دسترخوان کی تہہ کے اوپر لگ جاتا۔ کھانا کھا رہے تھے تو دسترخوان کے اوپر آپ جی کا، عموماً بندہ کھانا کھائے تو دسترخوان کو ہاتھ لگ جاتا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں کھانا ساتھ تناول فرما رہا تھا، حضور جانا کا نا ہاتھ مبارک بعض دفعہ لگتا، تو ہاتھ مبارک لگتا، میں دیکھتا رہا، آپ نے کھانا تناول فرمایا، تناول فرمانے کے بعد آپ تشریف لے گئے، فرمانے لگے وقت گزر گیا، میں اسی دسترخوان پہ نا کھانا کھایا کرتا تھا، تو بعض دفعہ نا مدینے کی پیاری معطر خوشبودار مٹی جب وہ دسترخوان کو چھو لیتی تو میرا دل کرتا کہ میں نا اسے صاف کروں۔ کہتے ہیں کہ رب کعبہ کی عزت کی قسم میں پانی میں نہیں ڈالتا تھا، میں تندور جل رہا ہوتا تھا، اس دسترخوان کو اٹھاتا تو اس تندور کے اندر ڈال دیتا، دسترخوان کی جو میل تھی وہ صاف ہو جاتی، دسترخوان کو کچھ بھی نہ ہوتا۔ پوچھنے والے نے کہا انس تیرا دسترخوان کیوں نہیں جلا؟ تو حضرت انس کہتے ہیں میں اس محبوب کا غلام ہوں، میرے آقا کو رب نے وہ شان عطا فرمائی ہے کہ جس چیز کے ساتھ پھر جس چیز کے ساتھ حضور کا ہاتھ مبارک لگ جاتا ہے، یہ زمین کی آگ کیا اسے جہنم کی آگ بھی نہیں بجھا سکتی، اسے چھو ہی نہیں سکتی، کیونکہ یہ میرے مدنی سرکار کا ہاتھ ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے پیارے غلاموں یہ بات پلے سے باندھ لو، قیامت کے دن تک کوئی بندہ کل کائنات میں جو میری محبت میں میری ذات کے اوپر روزانہ دن میں 50 مرتبہ درود و سلام پڑھے، کتنی مرتبہ جی؟ 50 مرتبہ۔ بندہ 5 وقت کا ہونا نمازی، اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور بندہ 5 وقت نماز ادا کرنے کے لیے آئے، وضو کرے، کلمہ شہادت بندہ پڑھتا ہے، تو اس کے بعد نا بندہ نماز سے پہلے 2 4 5 مرتبہ دروشی پڑھ لیتا ہے، نماز کے بعد پھر بندہ باہر نکلتے پڑھ لیتا ہے۔ اگر بندے کی 5 وقت کی عادت ہو تو 5 نمازوں کے ساتھ بندہ 50 مرتبہ درود شریف پڑھ لیتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن تک کوئی بندہ میری محبت میں میری ذات کے اوپر صرف 50 مرتبہ درود شریف ایک دن میں پڑھے گا، فرمایا جب قیامت کے دن کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، میں محمد مصطفیٰ اس کے ہاتھ کے ساتھ اسے مصافحہ فرماؤں گا۔ میرے آقا دسترخوان کو چھوئے تو جہنم کیا، دنیا کیا، جہنم کی آگ بھی اسے جلا نہیں سکتی۔ تو ذرا تصور کی دنیا میں جائیں اور خود کو سامنے رکھیں کہ ہم آج پڑھیں درود و سلام تو قیامت کا دن ہوگا، جس کے ہاتھوں کے ساتھ میرے محبوب کا ہاتھ لگ جائے گا اسے جہنم کی آگ چھو نہیں سکے گی، میرے محمد مصطفیٰ پکڑ کے جنت میں داخل فرمائے۔ یہ درود ہے، یہ سلام ہے، یار پڑھا کریں، یقین مانے جب پریشانیاں بندے کو گھیر لیتی ہیں نا تو اس کا ایک ہی نسخہ اور حل ہے، وہ حل یہ ہے کہ حضور جانا کی ذات گرامی کے اوپر درود و سلام پڑھا جائے، بس کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا جائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، یہ واجب ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने बड़ी कीमती बातें हैं, अगर आप समाअत फरमाएंगे आपको लुत्फ आएगा। जिस वक्त ऐलान नबूवत का ऐलान किया ना, तो जो अहले कुरैश वाले थे उन्होंने दलीलें मांगना शुरू कर दी। तो कुछ अपने भी थे जो बेगाने थे, उन्हें तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दलीलें दिखा दी। इसकी बात करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो भी बंदा आता दलील मांगता, हुजूर दलीलें देते जाते और लोग कलमा पढ़ के मुसलमान होते जाते। लेकिन कुछ उन्हीं में से अपने भी थे जिनके बारे में अल्लाह ने कुरान में फरमाया, फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून। कुछ ऐसे थे कि जो अपने थे वो दलीलें मांगते थे। तो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरी जिंदगी आपके सामने है, मेरी पूरी जिंदगी आपके सामने है। अगर मेरी जिंदगी में किसी किस्म का कोई ऐब नजर आता है तो फिर तो तुम पूछो, मैं दलीलें दूंगा। अगर कोई ऐब नजर नहीं आता तो बस मैं जिस चीज की दावत देता हूँ मेरे ऊपर इस्लाम ले आओ, कलमा पढ़ते जाओ। जब तुम मुसलमान होगे, सही अकीदा सहाबी बन जाओगे, फिर तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, मैं जानूं या खुदा जाने। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्ली अफ़ला ताक़िलून, मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून। ऐ महबूब, जो तुम्हारे अपने हैं ना, इनसे फरमा दे कि तुम्हारी जिंदगी तो आपके सामने गुजरी है और महबूब जी की जिंदगी से बेहतर किसी की जिंदगी नहीं हो सकती। दूसरी जगह पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, कि जो रब के महबूब का खुल्क अजीम है ये सबसे बड़ा है, सबसे ऊंचा है, सबसे बुलंद है। दुनिया में हर बंदे की बातें होती हैं, लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन बड़े सच्चे होते हैं, बातें करने में बड़े बाहिर होते हैं। लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ये जो रब का महबूब है ना, इसका जो खुल्क है ये सबसे अजीम है। जो बड़े लोग सच्चे हैं ना, बड़े लोग पक्के हैं और बड़े हुस्ने इखलाक वाले हैं, फरमाया उससे भी मेरे आका का इखलाक बुलंद है। सैयदी आला हजरत अशा इमाम अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। मेरे आका ने फरमाया कि मेरी 40 साल जिंदगी आपके सामने गुजरी है, तो ये आपके सामने है, तुम्हें दलील मांगने की तो जरूरत नहीं। पूरी जिंदगी का कोई पहलू आप उठाएं, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का कोई पहलू उठाएं, आप जब पीछे लग जाएंगे, अमल करना शुरू हो जाएंगे, रब हमारी वैसे निजात फरमा देगा, क्योंकि महबूब जी के कदमों के पीछे हम चले हैं। तो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारगाह में अहले कुरैश वाले आए, आके कहा, जी हुजूर हम कलमा इस शर्त पे पढ़ेंगे कि पहले आप चांद के 2 टुकड़े करें। आपने चांद के 2 टुकड़े कर दिए। आपकी जिंदगी के बेशुमार मौजज़ात हैं, किसी भी मौजज़े को उठाइए तो आपने कमाल कर दिया। लेकिन सबसे अजीम और जो पहला, जिसे अपनों ने भी माना और बेगानों ने भी माना, बेगानों ने भी कहा कि वाकई ये रब का महबूब है, वो सबसे पहला जो लक़ब मेरे हुजूर का था वो था आप सादिको अमीन थे। क्या थे जी? सादिको अमीन। सादिक मतलब सच्चे थे, अमीन मतलब दयानतदार थे। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी जो जिंदगी है ना, आपका जो सबसे पहला और कीमती लक़ब था ना, वो सादिको अमीन थे। आप सय्यिदुल अंबिया हैं। हम तो कह देते हैं, हम सुनते भी हैं कि सय्यिदुल अंबिया हैं, लेकिन कभी बाबा गौर करें ना कि सय्यिदुल अंबिया है कि जितने अंबिया, जितने रसूल, जितने आपसे पहले पैगंबर आए, वो सारे के सारे आपके सामने सर को झुका लिया करते थे। आप सय्यिदुल अंबिया हैं। सैयदी आला हजरत फरमाते हैं कि
दस्त बस्ता वो खड़े हैं पीछे, दस्त बस्ता वो खड़े हैं पीछे, सल्तनत जो पहले कर चुके थे। जितने भी सरदार थे, जितने भी अल्लाह के नबी थे, वो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सय्यदुल अंबिया कहा करते थे कि हर बंदा जो भी मुकाम मिला, और करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये जो आप सादिक व अमीन थे, फिर इसको हर बंदे ने और अपनी उम्मत को दर्स दिया, अपनी उम्मत को बताया कि कभी सारी जिंदगी झूठ नहीं बोलना, हमेशा बोलना है तो सच बोलना है। आज जिस दौर में हम जी रहे हैं, इस दौर में अगर एक बंदा आपके साथ फरार करता है, झूठ बोलता है, धोखा देता है, आपकी कोई आप जनाबे वाला जाएं कचहरी में, जाएं उधर थाने में जाके मुकदमा करवाना चाहें तो आपके साथ अगर ज्यादती हुई है तो मुकदमा लिख दिया जाएगा, कोई कत्ल हुआ है मुकदमा लिख दिया जाएगा। लेकिन जिस रियासत मदीना में हम जी रहे हैं, एक बंदा आपके साथ धोखा करता है, झूठ बोलता है, उसका मुकदमा कोई दर्ज नहीं करता। और नीचे से लेके ऊपर तक आप सारी दुनिया को देखें, सियासी मामलात को देखें, आपका जो एमएनए, जो एमपीए, बड़ा जो भी बंदा है, वो आके आपके साथ झूठ बोलता है, मुसलसल झूठ बोलने जा रहा है और लोगों को अपने एतमाद में लेता है। एतमाद में लेने के बाद ढंसता है, फिर लोग कहते हैं। और जो सबसे एक बंदा हमारे जनाब एमपी एमएनए आ गया, जो उसके बड़े नारे मारते हैं, बड़े दावे करते हैं, बड़ी जनाबे वाला बातें करते हैं, वो बंदा उसका बैज भी अपने सीने से लगाया है, उसका जो एमएनए एमपी वो तकरीर भी कर रहा है, तो लोग कहते हैं कि यार तू तकरीर क्यों नहीं सुन रहा, तो वो कहता है मुझे पता है जो भी बात करता है झूठ बोलता है, क्योंकि इसने दावे करके चले जाना है, ये बात सच्ची नहीं करता। हमने लोगों को एतमाद में जो एतमाद होना चाहिए था वो खत्म कर दिया। उसकी वजह यह है कि हम झूठ बड़ा बोलते हैं, झूठ जैसी बीमारी ने हमें खत्म करके रख दिया। आज इसी मौजू पे चंद बातें आप तक पहुंचानी है। मैं अक्सर ना अपने दोस्त अहबाब से ये बात कहा करता हूं कि हम जनाबे वाला इत्तेमाद लोगों का बड़ा करते हैं। हम जनाब 2-2 4-4 मोबाइल रख लेते हैं, मोबाइल हमारे पास है, लोगों के साथ वसी कॉन्टैक्ट है हमारे, लेकिन होता क्या है कि इस बंदे को कोई बात बताते हैं, उस बंदे को कोई बात बताते हैं। सबसे बड़ा जो हुस्न है ना दीन का, वो है इत्तेमाद को बहाल रखना, कभी झूठ ना बोलना। और ये देखे ना, मैं कहता हूं कि घरों में नाचाकियां क्यों है। बीवी जनाबे वाला अपने खामन से पूछती है आप कहाँ जा रहे हैं, वो कह रहे जी मैं सियालकोट जा रहा हूँ। अगर आप सियालकोट जा रहे हैं तो सियालकोट ही जाएं, आगे गुजरात ना चले जाएं, आगे पिंडी मशावर आगे ना निकल जाएं, जहां जा रहे हैं वहां बता के जाएं। माँ जी पूछती है बेटा कहाँ जा रहे हो, तो बेटा कहता है माँ जी सिर्फ चिविंडा तक जा रहा हूँ, लेकिन उसका नहीं पता वो जनाब कसरूर सियालकोट किधर किधर घूम रहा है। ये हम इत्तेमाद खत्म करते हैं, झूठ। और बड़े ना बड़े एक दूसरे को बंदा तोहफे दे ना, तोहफे दे, उससे वो रब्बत, वो प्यार, वो मोहब्बत नहीं बढ़ता। जो मोहब्बत आप एक दूसरे का इत्तेमाद बहाल रखते हैं तो वो आपको मिलती है। आप तोहफा दे के बंदे को धोखा दे तो बंदा कहता है कि इसने मुझे दा लगाया, लेकिन आप तोहफे ना दें, सिर्फ इत्तेमाद बहाल रखें। कभी कोई बात हो तो डंके की चोट पे करें और अपना वो जरा बनाए। ज्यादा लोग बनाने, दोस्त बनाने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर कुछ मिलेगा तो सच बोलने से और एतमाद को बहाल रखने से मिलेगा। और इसकी मिसाल हमें जनाबे वाला हदीस मुबारका से मिलती है। हजरत अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला अन्हु मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा हैं। आप अभी कलमा पढ़ के मुसलमान नहीं हुए थे, तो जिस वक्त हुजूर जाने जाना ने 40 साल की उम्र में नबुव्वत का दावा किया, तो उस दौर में ना बादशाह था नजाशी, नजासी बादशाह था। तो कुछ मुसलमान उसके पास गए, बादशाह वो काफिर था, तो कुछ मुसलमान उसके पास गए, जाके कहने लगे कि वो इस तरह का है, वो इस तरह का है। कुछ काफिर गए, वो अपनी दलीलें देते गए, कुछ मुसलमान थे वो अपनी दलीलें, क्योंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नबुव्वत का दावा फरमा दिया। आपको बात समझ आ रही है? नबुव्वत का दावा फरमाया, कुछ लोग उसके पास गए, तो नजाशी सारी बातें सुनता रहा। नजाशी ने कहा कि मैं सियानी उम्र का बंदा हूँ और मैं परिया पंचायत में बैठने वाला हूँ, मेरे सामने कोई मोतबर तरीन बंदा लेके आओ जिसकी बात में वजन हो,
آج کے دور میں آپ یقین مانیں کہ ہم لوگ نا جو اعتماد اور بڑوں کا ادب ہے وہ ویسے ہی کھو چکے ہیں. ہم کسی کی گواہی سچی نہیں دیتے. آج کل تو ویسے کچہریوں میں 5-5 میں ہمیں گواہ مل جاتے ہیں, اور گواہی کسی کی جھوٹی دینا بھی تو اللہ اور اللہ رسول ہمیں بچا کے رکھے. لیکن وہ بادشاہ تھا, معتبر ترین تھا, اس کا بڑا نام تھا. اس نے کہا جی کوئی معتبر ترین بندہ لاؤ جس سے میں کچھ سوال کروں گا, اس کے بعد میں اپنے عقیدے کا فیصلہ کروں گا. تو حضرت ابو سفیان فرماتے ہیں کہ میں ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا. یہ مسلمان ہونے کے بعد واقعہ بتاتے ہیں کہ میں اس وقت نا ملک شام میں تجارت کی غرض سے گیا تھا. تو مجھے نجاشی نے نا پیغام بھیجا کہ ابو سفیان تم میری ذرا خدمت میں آؤ نا, میں کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں کہ میں آیا دربار میں سامنے کھڑا. اس نے کہا جی وہ بڑی آج کل مجھے پتا چلا کہ ایک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنے لگا کہ مجھے پتا لگا کسی نے دعویٰ کیا ہے, تو بتا وہ شخص کس طرح کا ہے. تو ابو سفیان کہتا ہے کہ چونکہ میں مسلمان نہیں ہوا تھا اور میں مخالفت کرتا تھا, تو میں نے اس نے جتنے جواب دیے میں نے الٹے جواب دیے. وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے, میں وہ پوچھتا رہا, میں جاتا رہا, میں کرتا رہا, طرح طرح کی باتیں کرتا رہا, طرح طرح کے معاملات میں سناتا رہا. تو کہنے لگا کہ لاسٹ پہ نا بادشاہ نے پوچھا کہ اے ابو سفیان ایک بات تو بتا, کیا وہ محمد جھوٹ بولتا ہے؟ اس نے پوچھا. تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ میرے نا ایک دم میں نا ذہن میں بات آئی کہ اگر میں یہ کہوں کہ وہ جادوگر ہیں تو لوگ مان جائیں گے. میں کہوں کہ وہ جدھر دیکھتے ہیں چہرہ دیکھتے ہیں نظر ڈالتے ہیں تو رب کا محبوب اپنا غلام بنا لیتا ہے, یہ بھی وہ مان لیں گے. لیکن اگر میں یہ کہوں نا کہ وہ محمد کبھی جھوٹ بولتا ہے تو یہ کوئی نہیں مانے گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے بچپن میں حضور جانے جانا کو اپنے ابا جی کے کندھوں کے اوپر دیکھا, اپنے بھائیوں کی گودی میں دیکھا. میں نے جناب والا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح ہوا میں موجود تھا. سرکار کے بال مبارک کالے سے سفید ہو گئے, لیکن آج تک میں نے کبھی آپ کی زبان مبارک سے جھوٹ نہیں سنا. اسیر دشمن کی چاہ میں بھی اور مخالفوں کی نگاہ میں بھی وہ امین ہے, صادق ہے, معتبر ہے, میرا پیغمبر عظیم تر ہے. کافر بھی یہ گواہی دیتے تھے کہ کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا. جب یہ اس نے بات سنی نا تو وہ بادشاہ نجاشی ایک مرتبہ چونک گیا. اس نے کہا جی کمال کی بات ہے. اب حضرت ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ آپ نے سارا انٹرویو میرا لے لیا, اب مجھے بتائیں آپ کا کیا خیال ہے. تو کہنے لگے یار خیال کی کیا بات ہے, میں کیا تمہیں بتاؤں. آپ کہتے ہو کہ لوگ آئے, لوگوں نے کہا چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے, سارے معاملات کیے, ہم ہر چیز کا انکار کرتے رہے. تو نے لاسٹ پہ یہ بات کی ہے کہ اس نے کبھی آج تک جھوٹ نہیں بولا, کبھی جھوٹ نہیں بولا. وہ ابو سفیان کہتے ہیں کہ نجاشی بادشاہ اٹھا, اس نے اپنا پردہ جھاڑا اور جھاڑ کے چلنے لگا. میں نے کہا اس کا فیصلہ کیا کرنا ہے, نجاشی بادشاہ ہے لیکن اس نے کلمہ نہیں پڑھا. اس نے کہا کہ جناب جس محمد نے 40 سال تک جھوٹ نہیں بولا امت میں دنیا کے لیے, وہ یہ کیوں جھوٹ بولے گا کہ میں رب کا آخری رسول ہوں. اس نے کہا جی میرا دل گواہی دیتا ہے, تو اپنے دل سے پوچھ, میں اپنے دل سے پوچھتا ہوں. میرا دل کہتا ہے وہ محمد کبھی جھوٹا ہو سکتا نہیں. اگر وہ کہتا ہے کہ میں رب کا رسول ہوں تو وہ رب کا رسول ہے. کہنے لگے کہ اس نے کہا تو اپنے دل سے پوچھ, میں اپنے دل سے پوچھتا ہوں. وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا, میں بھی آ کے مسلمان ہو گیا. یہ میرے محبوب ہیں. لیکن یار سوال یہ ہے کہ ہم نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی کو دیکھا. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ایک عمارت قائم کر دی سچائی کی. سچ, ہمیشہ سچ بولا, اور سچائی پھر کتنا فائدہ دیتی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الصدق ینجی, سچائی میں نجات ہے, سچائی میں نجات ہے. والکذب یہلک, اور جناب والا جو بندہ جھوٹ بولتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے. یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری پوری جو زندگی ہے نا,
हम लोगों का एतमाद तोड़ते हैं और हर बात पे झूठ बोलते हैं। आप यकीन माने कि जब हमारी जुबान से सच निकलना शुरू हो जाएगा, रब की रहमतों का नुज़ूल होना शुरू हो जाएगा। ये सियासता की हदीस पाक है। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम है हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप कहते हैं कि मेरे बड़े खुश नसीबी, मेरे बड़े मुकद्दर थे कि मैं ना आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब वाज फरमाया करते थे तो मैं ना एक नुक्कर में बैठ जाता और वहां पे बैठ के ना मैं जो भी हुजूर की जुबान से निकलता, जो भी आपकी जुबान से निकलता, वो जुबान जिसको सब उनकी कुंजी कहे उसकी नाफिज हुकूमत पे फरमाते हैं कि जो भी जुबान से निकलता मैं ना वो लिख लिया करता था, मैं लिख लिया करता, लिखता रहता और मुझे बड़ा सुकून मिलता। एक दिन ऐसा हुआ कि एक सहाबी वो आए, उन्होंने आके ना मुझे कहा कि ए अब्दुल्ला बिन अमर, तू हर वक्त लिखता रहता है लेकिन कभी ऐसा किया करके हुजूर कभी जलाल में होते हैं, कभी जनाबे वाला मोहब्बत भरी बातें करते हैं, कभी जनाबे वाला जन्नत के तज़किरे करते हैं, कभी जहन्नम के तज़किरे करते हैं, तो तू ऐसा किया करके हर बात ना लिखा कर, ऐसा किया करके जो जुम्मे का खुतबा है वो लिख लिया कर, जिहाद के बारे में लिख लिया कर, ईदैन के खुतबे लिखा कर, हर हुजूर की बात ना लिखा कर। तो अब सहाबी थे और असल बात यह है कि अगर कोई बंदा इस्लाह करे तो उसको समझो, अगर कोई बड़ा मुझे कोई बात समझाता है तो मुझे उस बात को समझना चाहिए कि यार इसकी सारी जिंदगी गुजरी है, जाहिर है इसने दुनिया में कुछ सीखा है तो मुझे बता रहा है ना। आपने कहा कि सहाबी मुझसे मोतबर थे, मैंने कहा जी ठीक है आज के बाद मैं नहीं लिखूंगा। वक्त गुजर गया, मैं ना हुजूर जाने जाना की बारगाह में आया तो मैंने लिखना बंद कर दिया। दिन गुजरते गए, एक दिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा मैं नहीं लिख रहा, अगला दिन आया हुजूर बोल रहे हैं मैं नहीं लिख रहा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना हजरत अमर को अपनी बारगाह में तलब कर लिया, फरमाया कि ए अमर तू लिखा करता था, लिखना क्यों रोक दिया है? तो कहने लगे हुजूर मेरे ना मुकद्दर चमक गई, मैं कितना खुश नसीब था, मैं मचल गया कि यार मैं कितना खुश नसीब हूं, मैं एक साइड पे बैठ के लिखता था, मेरे महबूब ये भी जान लिया करते थे कि अमर लिख रहा है कि नहीं लिख रहा। कहते हैं कि ये मुकद्दरों की बात है कि मैंने नहीं लिखा तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बुला लिया। मेरे आका ने फरमाया कि ए अब्दुल्ला बिन अमर तू लिखता क्यों नहीं? तो अर्ज करने लगे हुजूर मेरी ना एक सहाबी ने इस्लाह फरमाई और उसने यूं यूं कहा। तो मैंने कहा जी ठीक है जैसे आप कहते हैं सर आंखों पे। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर कहते हैं कि जिस वक्त हुजूर जाने जाना ने ये बात सुनी ना तो मैंने आपके रंग मुबारक के ना अजीब जलाल देखा, आप थोड़ा सा ना आपका लहजा वो जो गर्म तबीयत हो गई। तो मैंने पूछा कि करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना फरमाया कि ए अब्दुल्ला बिन अमर तू लिखा कर, तू लिखा कर, उक्तुब 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 3 मरतबा फरमाया कि अब्दुल्ला बिन अमर तू लिखा कर, तू लिखा कर, तू लिखा कर। अर्ज करने लगे हुजूर आप हर वक्त कभी कुछ बयान फरमा रहे हैं, कभी किसी हालत में होते हैं कभी किसी हालत में। मेरे आका ने फरमाया कि अब्दुल्ला तू लिखा कर, रब्बे काबा की इज्जत की कसम है मैं जलाल में हूं या प्यार में हूं, मोहम्मद की जुबान से हमेशा सच ही निकलता है, हमेशा सच ही निकलता है। कभी हो सकता ही नहीं कि महबूब जी की जुबान से कभी कुछ गलत निकले। तू लिखा कर यार। ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुबान मुबारक है कि आपकी जो जिंदगी थी ना लोग गवाहियां दिया करते थे, लोग कहा करते थे कि वाकई यार ये करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो जिंदगी मुबारक है इसे हमें हमेशा सच ही मिला है। कश्फुल महजूब शरीफ के अंदर ना हुजूर सैयदी फैज़ आलम हुजूर दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह इस बात को नकल फरमाते हैं और बड़ा कमाल आपने फरमाया। आपको 1000 साल के लगभग होने वाला जब उसका आपने विसाल फरमाया तो उस चीज को ये नकल फरमाते हैं कि हजरत जुनैद हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह आपका एक मुरीद था जिसका नाम था हजरत हबीब अजमी रदी अल्लाह ताला अन्हु। बड़े मशहूर आपने दोनों नाम सुने हैं, हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह पीर और इनके मुरीद थे हजरत हबीब अजमी रदी अल्लाह ताला अन्हु। इनका ना ये वाकया लिखते हैं, कहते हैं कि
حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا، تو بس آپ اس ایک پوائنٹ کو ذہن میں رکھیں کہ یہ پیری مریدی اب کی شروع نہیں ہے، 1000 سال داتا علی حجویری کو اس دنیا سے وصال فرمائے ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے کشف المحجوب لکھی گئی، اس میں آپ یہ فرماتے ہیں کہ پیری مریدی تب سے شروع ہے، پیری مریدی تب سے شروع ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نا اللہ کے ولی تھے، اور آپ نے نا حجاج بن یوسف کے خلاف فتوے دینا شروع کر دیے۔ حجاج بن یوسف بڑا ظالم تھا، بادشاہ تھا، اور بڑا لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کیا کرتا تھا، بڑی تکلیفیں دیتا تھا۔ تو حضرت خواجہ حسن بصری اب ہو کوئی آل رسول اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب کے زمانے پائے جائیں، آج کے دور میں جناب والا 1400 سال گزرنے کے بعد اگر کوئی ناموس رسالت کے اوپر بات کرتا ہے تو میرا بابا باہر نکل آتا ہے۔ آج کے دور میں بندہ برداشت نہیں کرتا، تو حضرت خواجہ حسن بصری تو وہ ہیں جنہوں نے حضرت علی کا فیض پایا ہے، وہ کیسے برداشت کرتے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے فتوے دینا شروع کر دیے۔ حجاج بن یوسف نے کہا کہ جناب آپ ایسا کریں، کشف المحجوب کے اندر واقعہ موجود ہے، کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف نے حکم دے دیا فوجوں کو کہ حسن بصری کو نا اٹھا کے میری بارگاہ میں لے آ۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے نا فوجیں لگ گئی، آپ وہاں سے چلے، آگے آگے پیچھے افواج تھی، تو آپ نا اپنے مرید حضرت حبیب اجمی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے دربار شریف آپ کی خانقاہ میں پہنچ گئے۔ آج تو لوگوں نے خانقاہوں کا بھی نام بدنام کر دیا، کہتے ہیں کہ وہاں پہ جناب والا دربار خانقاہ یہ نہیں ہوتی کہ وہاں پہ کسی کا دربار ہو، خانقاہ وہ ہوتی ہے جہاں سے محمد مصطفیٰ کا سچا دین ملتا ہے۔ ہمیشہ ان دروں کے ساتھ نسبتیں قائم کریں۔ فرمانے لگے کہ میرے پیچھے فوجیں تھی، تو میں نے نا اپنے مرید حضرت حبیب اجمی سے کہا کہ حبیب میرے پیچھے فوجیں لگی ہیں، ذرا ان کو سنبھال لینا۔ یہ میں کہہ کے مسجد کے اندر داخل ہو گیا، اور اندر جا کے میں نفل پڑھنا شروع ہو گیا، نفل میں پڑھتا رہا۔ اب وہاں سے پیچھے فوجیں آئی، فوجوں نے آ کے کہا کہ اے حبیب یہاں پہ حضرت خواجہ حسن بصری کو تو نہیں دیکھا؟ کہتے ہیں جب یہ سوال پوچھا تو میرے سامنے 2 راستے تھے، یہاں تو میں کہہ دیتا کہ مجھے نہیں پتا تو یہ جھوٹ ہو جاتا، اور دوسرا میرے پاس یہ تھا کہ میں کہہ دیتا واللہ عالم ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول جانتا، میں تو نہیں جانتا۔ میرے پاس کتنے راستے تھے؟ 2۔ لیکن جب میں یہ میرے ذہن میں باتیں آ رہی تھی نا، اسی درمیان میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میرے محبوب جی نے فرمایا ہے، پیارے محبوب جی نے فرمایا ہے الصدق ینجی، اے دنیا والو سچ بولو رب تمہیں نجات عطا فرما دے گا۔ کہنے لگے کہ اب یہ جو میں نے فرمان پڑھا تھا یہ میری زندگی کے اوپر پریکٹیکل آنے لگا، میرے تصورات کی زندگی میں نے دیکھا کہ اے حبیب اب وقت آ گیا ہے، تو محبوب کی اس حدیث کے اوپر عمل کر، تجھے پتا چلے گا کہ رب کتنا سچ بولنے والوں کو ترقیاں اور نجات عطا فرماتا ہے۔ میں نے نا فوج جو پیچھے پولیس فوج لگی تھی، میں نے کہا کہ میرے پیر و مرشد آئے ہیں، لیکن وہ مسجد کے اندر نفل ادا فرما رہے ہیں۔ کدھر جی؟ مسجد کے اندر نفل ادا فرما رہے ہیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات کی تو وہ فوجی اندر مسجد میں داخل ہوئے، جا کے دیکھا آپ کو نظر کہیں سے نہیں آئی، نظر نہیں آئی۔ وہ باہر نکلے، انہوں نے کہا کہ آپ حبیب اجمی ہیں، آپ کا بڑا نام ہے، آپ کی زبان مبارک سے مذاق کرنا اچھا نہیں لگتا۔ آپ نے کہا جی آپ کے سامنے نوکریاں ہیں، آپ حکومت کا کام کرتے ہو، تو میں محمد مصطفیٰ کی غلامی کرتا ہوں، میری زبان سے جھوٹ نہیں نکلتا، میری مسجد کا صرف ایک دروازہ اور یہ ہے، اسی میں میرے پیر و مرشد اندر داخل ہوئے، آپ اندر جا کے ڈھونڈ لو۔ وہ اندر گئے تو دیکھا تو پھر نظر نہیں آئے، وہ باہر آئے، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ سچ بولتے ہیں، شاید ہمیں مغالطہ لگا ہے۔ وہ ساری فوج چلی گئی۔ اب حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ باہر تشریف لائے تو کہا کہ اے حبیب آج تو نے کون سا کام کیا ہے، آج کون سا حربہ استعمال کیا ہے کہ وہ اندر آئے ہیں تو انہیں نہیں پتا چلا۔ حضرت حبیب بن اجمی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کمال کیا، آپ نے کہا حضور آج میں نے آقا جانے جانا کی حدیث پہ عمل کیا ہے، آج ہی حدیث پہ عمل کیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہے صدق ینجی، دنیا والا لوگ جھوٹ نہ بولو، سچ بولو، رب تمہیں نجات عطا فرمائے گا۔ فرمانے لگے کہ میں نے سچ بولا ہے،
सच की बरकत से रब ने हसन बसरी नफल अदा कर रहे थे, फौजें ढूंढती रही, रब ने सच की बरकत से आपके दरमियान पर्दे लगा दिए थे, आपके इर्द गिर्द पर्दे हो गए थे और उन्होंने देखा नहीं। आपने फरमाया कि जो बंदा दुनिया में कामयाबी हासिल करना चाहता है उसे चाहिए कि वो हमेशा सच बोले। और अमूमन होता है, हम राय का इख्तलाफ कर सकते हैं, कहते हैं जी ये बंदा जनाब झूठ बोलता तो कहें, और बाद दफा ऐसे भी होता है कि बंदे वक्ती तौर पे सच बोले ना तो बंदे को तकलीफों का सामना करना पड़ता है। होता है इस दफा, बाद दफा बंदा सच बोलता है लेकिन उसका ना बाद में बंदे को पता चलता है कि यार मैंने ये जो सच बोलना है ना इसका वाकई मुझे फायदा हुआ है। इसकी भी मिसाल आपको नज़ीर कुरान और हदीस से मिलती है। हजरत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर जाने जाना के बड़े सच्चे और पक्के गुलाम हैं। आप फरमाते हैं कि जिस वक्त जंगे तबूक के लिए वो खंदक की खुदाई की गई तो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना सारे सहाबा किराम को फरमाया कि ऐ मेरे प्यारे सहाबियों मेरे साथ चलो, वहां पे जाके वो तबूक में उधर जाना तो जाके खंदक वगैरह की खुदाई करनी है, सारे मामलात करने हैं। कहते हैं कि मेरे पास ना बड़े तेज तरीन ऊँटनियाँ थी, घोड़े थे। मैंने कहा जी ठीक है हुजूर आप तशरीफ ले जाएं, मैं कल पीछे जल्दी मेरे तेज ऊँटनियाँ मैं पीछे सफर करके पहुंच जाऊंगा। कहने लगे कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले गए। अगले दिन मैंने चाहा कि जनाब मैं जाऊं लेकिन फिर कोई मजबूरी बन गई, मुझसे नहीं जाया गया। तीसरा दिन आया, मैंने कहा जी मैं जाऊं लेकिन मजबूरी बन गई, मुझसे जाया नहीं गया। कहते हैं 4 दिन गुजर गए और हमारे लोगों की नाकामी भी यही है। वो तो सहाबा थे, वो तो हमारे सरों के ताज थे, हम तो उनके पाँव की खाक जैसे भी नहीं हो सकते। आज लोगों को अगर कोई काम होना तो वो कहते हैं कल करेंगे कल करेंगे कल, और वो कल कल करते वक्त ही गुजर जाता है। जो दुनिया और जो कौम आज के दौर में तरक्की करना चाहती है वो कल का काम आज पे डाले, रब तरक्कियां अता फरमा देगा। ये बात ज़हन में रखें। आप फरमाते हैं कि 4 दिन गुजर गए, टाइम गुजर गया, मुझसे जाया नहीं गया। तो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस तशरीफ ले आए, हुजूर जाने जाना मस्जिद में तशरीफ लाए। तो अब मैं बड़ा परेशान था कि मैं कैसे हुजूर की बारगाह में जाऊंगा, बड़ा परेशान था। तो मुझसे पहले और भी मुनाफिक थे कुछ, जिन्होंने जनाबे वाला वादा किया था कि हम आएंगे लेकिन ना गए। वो हुजूर की बारगाह में आए, आके तरह तरह के झूठ बोल बोल के ना वो चले गए, झूठ बोलते रहे। मेरे जहन में ये बात आई कि आज मैं कोई बात घुमाऊंगा या फिराऊंगा तो हो सकता है मेरी बचत हो जाए। कहते हैं ये मेरे जहन में था, मेरे जहन में था। तो मैंने ना जब मस्जिद में मैं दाखिल हुआ तो करीम आका का हसीन चेहरे के ऊपर मेरी नजर पड़ी। हसीन चेहरा, जिस चेहरे के ऊपर रब की रहमतों का नज़ुल होता है, फरमाते हैं उस चेहरे के ऊपर नजर पड़ी तो मेरा ना वैसे ज़हन ठीक हो गया। मैंने कहा जी नहीं, मैंने सच ही बोलना, झूठ नहीं बोलना। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुरा रहे थे। फरमाया क्या है काब तशरीफ क्यों नहीं लाए, मेरे साथ उधर बात आए क्यों नहीं, तुमने तो आना था। तो कहने लगे कि हुजूर कोशिश मैंने बड़ी की लेकिन गलती हो गई, मुझसे नहीं आया गया, वो गलती हो गई, मुझसे नहीं आया गया। कहते हैं मैंने सच बोला, मैंने कहा हुजूर मैंने कोशिश की लेकिन आया नहीं गया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना फरमाया कि बोल चाल ना खत्म कर दी सहाबा किराम, बल्कि आपको फरमाया कि ए काब तू ना जाके अपनी बीवी को घर भेज दे। कहा हुजूर अगर आप कहें तो तलाक दे दो। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जी नहीं, तलाक नहीं। और आज के बाद बोलचाल खत्म। कहते हैं सहाबा किराम की बोलचाल खत्म। मैं अकेला आता, हुजूर तशरीफ फरमा होते, लेकिन हुजूर के मैं चेहरे की तरफ देखता, मेरे आका चेहरा फेर लिया करते थे। कहते हैं कि मैं बड़ा परेशान था। लेकिन कमाल की बात यह है, कमाल की बात यह है, कहते हैं कि जिस वक्त मैं हुजूर जाने जाना की तरफ देखता था तो हुजूर अपना चेहरा फेर लेते थे, जब मैं नहीं देखता था तो मेरे आका मुझे ही देखा करते थे। आप जरा ये सोचे कि जब नहीं देखते थे तो मेरे आका देखा करते थे। अब मुझे कहने दीजिएगा ना, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने हदीसें सामने रखी, हदीसें सामने रख के शेर पढ़ा करते थे, हदीसें सामने रख के पढ़ा करते थे। ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिठन वाले आप फरमाते हैं कि जे मैं वेखा ते ओ ना वेखे, जे मैं वेखा ते ओ ना वेखे, ते जे ना वेखा ते ओ वेखे।
एडे नसीब किथों ततड़ी दे। कमाल कर दिया, कहते हैं एडे नसीब किथों ततड़ी दे, मेरे वेखण दे विच वेखे, यार ते तेरे अंदर वसदा, तेनू एवें पैण भुलेखे, यार फरीदा बुए यार दे मरिए, ओ वेखे या ना वेखे। आपने फरमाया यार फरीदा बुए यार दे मरिए, ओ वेखे या ना वेखे। यार हमारे बाबों ने कमाल कर दिया, वो देखते थे तो रुखे मुस्तफा को देखा करते थे, यार फरीदा बुए यार दे मरिए, ओ वेखे या। कहते हैं कि कभी मैं देखता, मेरे आका देखते, लेकिन हुजूर बात नहीं किया करते थे। महीना गुजर गया, दिन और गुजर गए, गाल में 40 दिन भी आता है, कोई 90 दिन भी आता है, महीने से ऊपर आप लगाएं, दिन गुजर गए। तो ना इतने दिनों में ना मैं जाहिर तलवार चलाने का बड़ा माहिर था और मेरे जंगों में बड़े चर्चे थे। मैं ना मस्जिद के बाहर गुजर रहा था तो कुफार को पता चला कि हजरत काब बिन मालिक के साथ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाराज हैं। बातों की समझ लग रही है जी? सुभान अल्लाह कहें मेरे, यार ऊंचा कहा है। आप फरमाते हैं कि मैं ना गली से गुजर रहा था तो काफिरों को पता चला कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुझसे नाराज हैं। तो काफिरों ने कहा कि वो तो नाराज है, तू हमारे पास आ, तू बड़ा सिपा सलार है, तुझे मकाम भी दिया जाएगा, तुझे पैसे भी दिए जाएंगे, तेरा नाम भी होगा, तुझे हौसला भी दिया जाएगा, तू आजा हमारे पास। तो हजरत काब कहते हैं कि ये मैंने वो पढ़ा ना तो मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए, मैं रोने लग गया। मैंने वो फाड़ के तंदूर के अंदर डाल दिया, तंदूर के अंदर फेंक दिया। वो कच्चा रंग ललारी वाला जेड़ा चढ़दा लैंदा ते रहिंदा, ए रंग जेड़ा चढ़दा लैंदा रहिंदा, इश्क तेरे दा रंग मुहम्मद चढ़ जावे फिर नहीं लैंदा। मियां बख्श फरमाते हैं कि इश्क तेरे दा रंग मुहम्मद एक करी चढ़ जाए फिर नहीं। ये जब रंग चढ़ जाता है ना फिर कमाल हो जाता है। कहते हैं कि मैं रोने लग गया। मैंने कहा कि इन्होंने समझा ही कुछ नहीं यार, लाख मर्तबा मैं बुरा हूं लेकिन मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा का गद्दार नहीं हूं। कहने लगे दिन गुजर गए। एक दिन मैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ तो कहने लगे कि फिर मेरे सच बोलने के रब ने मुझे सच बोलने का इनाम का दिया कि सूरत तौबा में मेरे बारे में आयतें नाजिल हो गई। सच बोलने की बरकत है। कहने लगे कि मेरे बारे में आयतें नाजिल हो गई और रब का महबूब मुझसे खुश हो गया। फरमाया कि ए प्यारे हजरत काब बिन मालिक फरमाने लगे क्या मेरे काब तेरे बारे में आयतें नाजिल हो गई हैं, तू वाकई सच्चा है, तू वाकई सच्चा है। कहने लगे मेरे सच बोलने का इनाम ये हुआ रब ने तौबा की भी कबूल फरमाई और मेरे बारे में कुरान में आयतें भी नाजिल फरमा दी। यार ये मुकाम है, सच बोले, सच बोले, यकीन माने जिस वक्त हम सच को अपने दामन में छुपा लेंगे फिर हमें घबराने की जरूरत नहीं रहेगी। आखिरी हदीस पाक है, करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, सच की मैं बात बताने लगा हूं इसके बाद बात खत्म। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आया एक बंदा, आके कहने लगा हुजूर दीन का मामला मुझे बड़ा मुश्किल लगता है, मैं नमाजें नहीं पढ़ सकता और मैं गलत काम भी मैं उल्टे सीधे करता हूँ, सारे मामलात में करता रहता हूँ, तो मुझे ना कोई एक काम बताएं जो मैं छोड़ दूं, कोई एक काम बताएं जो मैं छोड़ दूं तो मुझे ना बस एक काम मैं करूंगा उसके अलावा मुझसे कुछ नहीं होता। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तू ना झूठ बोलना छोड़ दे। क्या कहा जी? झूठ बोलना छोड़ दे। अब उसने पक्की नीयत कर ली, उसने कहा जी हुजूर ठीक है मैं आज के बाद कुछ करूं या ना करूं लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अब वो था गुनाहगार, जिस तरह का भी था, दरे मुस्तफा पे आ गया, रंग तो लगी जानी। करीम आका की बारगाह में जो आ गया, अब आका ने किस तरह का करम फरमाया, मेरे आका ने फरमाया क्या प्यारे तू ना झूठ ना बोला कर। कहने लगा जी ठीक है आज के बाद झूठ नहीं बोलूंगा। अब हुआ क्या कि वो शराब के पहले मैं खानों में जाया करता था, शराब पी के बाहर निकला तो सहाबा किराम ने पूछा कि ए प्यारे तो कहाँ से आया है, तो खामोश हो गया कि इस्लाम में तो शराब हराम है, अगर मैं अब कहूँ कि कहीं और से आया हूँ तो मैं जो मोहम्मद मुस्तफ़ा से वादा किया वो भी टूट जाएगा। उसने ना जनाब अपने सर को झुका लिया, उसने कहा जी मैं शराब खाने से आया हूँ। सहाबा किराम नाराज हुए, उसने झूठ ना बोला, उसने कहा जी मैं झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन सहाबी परेशान हुए तो वो खुद भी नदामत में डूब गया कि यार मेरी वजह सहाबा किराम परेशान हुए, अगर ये मुझसे मोहम्मद मुस्तफ़ा पूछते तो मेरा क्या बनता।
फिर किसी दिन उससे कोई और गलतकारी हो गई, सहाबा किराम ने फिर पूछ लिया, तो अब उसने कहा था कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। वक्त गुजरता गया। एक दिन ऐसा हुआ कि जनाबे वाला करीम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आ गया। मेरे आका ने फरमाया कि नमाजें कितनी पढ़ी हैं? तो कहने लगा जी हुजूर, झूठ ना बोला, कहने लगा कि मैंने कोई भी नहीं पढ़ी। तो परेशान भी था कि यार दीन भी इस्लाम भी कबूल कर लिया है, तो जनाबे वाला झूठ भी नहीं बोलना, एक ही मुझे काम दिया था, वो भी मैंने झूठ तो कभी नहीं बोलना। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया नमाजें कितनी पढ़ी? उसने कहा जी कोई नहीं, परेशान होके चला गया। एक उसने झूठ नहीं बोला, उसकी बरकत ये हुई शराब के अड्डे भी छूट गए, वो जो जिना के अड्डे थे वो भी छूट गए, 5 वक्त का नमाजी भी बन गया, लेकिन सारी जिंदगी झूठ नहीं बोला। एक झूठ तुम ना बोलो, रब तुम्हें सब कुछ अता फरमा देगा। मेरे आका ने फरमाया कि मुसलमान है ना जो, वो सखी है, लेकिन हो सकता है सखावत के साथ साथ वो बुखल भी करे। वो गनी है, वो अता करता है, लेकिन हो सकता है साथ साथ बुखल भी करे। लेकिन मेरे आका ने फरमाया मुसलमान कभी झूठ नहीं बोल सकता, कभी झूठ नहीं बोल सकता, जो मर्जी हो जाए, मुसलमान धोखा नहीं दे सकता। मैंने पहले बात अर्ज की थी कि जनाब आज के दौर में हमने मोबाइल बड़े रख लिए, काम सारे कर लिए, लेकिन हर बंदे के साथ 2 नंबरियां लगाते हैं। मेरे आका ने फरमाया अल्लाहु अकबर, कोई बंदा एक मर्तबा झूठ बोलता है तो 1 मील रहमत के फरिश्ते उससे दूर हो जाते हैं। 1 मील रहमत के फरिश्ते दूर। दूसरा झूठ बोला 2 मील दूर, तीसरा बोला 3 मील दूर। आप और मैं खुद अपनी जिंदगी का मुहासबा करें कि हमने आज तक कितने झूठ बोले हैं बाबा, फिर हमारी तरफ रहमतें कहां से आए, फिर हमारे ऊपर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल कहां से हो। और जब बंदा सच बोलता है, रब के रहमत के फरिश्ते घेर लेते हैं, कहते हैं या बारी ताला इसने सच बोला है, ये जो तुझसे मांगता है तू झोलियां भर भर के अता करना शुरू कर। इसलिए हमेशा सच बोले। अपनी जिंदगी का मकसद ये नौजवान बच्चे हैं, कभी माँ बाप को धोखा ना दे। और मैं ये बात कहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह जो बंदा अपने वालिदैन से अगर कोई झूठ बोले ना, तो वालिदैन को पता लग जाता है, वालिदैन को पता लग, क्योंकि उनके जने हैं, उन्हें हर चीज का पता होता है। लेकिन डरे, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, अल्लाह ने फरमाया कि झूठों पर अल्लाह की लानत है। लानत से बचें और हमेशा सच बोले। जब आपकी और मेरी जिंदगी में सच आ जाएगा, फिर हर तरफ बहारें ही बहारें होंगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें हमेशा सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।